ഒരു നിമിഷം സാർ யாரை பார்க்கணும் എന്നിട്ട് അമ്മയിലെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ എലിയെ കിട്ടിയോ വന്നല്ലോ ஓகே சார் ஓகே இதோ வரேன் சார் சார் உங்களை கூப்பிட்டாங்க ஃபைல் எவ்வளோ நேரம் பார்ப்பீங்க சார்? எனக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க, நான் போகணும். சரி வரேன். രാജ്കുമാർ സാർ താങ്ക് യു. എടോ സേതു, എന്തായടോ തന്റെ പ്ലാനൊക്കെ? പറയൂ. നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നിൽ പുരുഷോത്തമനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അയാളൊരു ഡമ്മിയാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം കീ ഈ ഫയലിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീയാണ്. ആ സ്ത്രീ ആരാണ്, എന്താണ്, എവിടെയാണ്, നോ ഇൻഫർമേഷൻ. സാർ, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ട് എന്നോട് പോയി അന്വേഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. പുരുഷോത്തമൻ സാർ തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടി താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീറ്റിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലെന്നാണ്. ആ സ്ത്രീയാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. പുരുഷോത്തമന്റെ ബിസിനസ്, കടത്ത്, ബിനാമി എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ ആ സ്ത്രീയാണ്. അവരെ പിടികിട്ടിയാൽ പുരുഷോത്തമനൊക്കെ താനെ വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ കളികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സാർ. പുരുഷോത്തമൻ സാർ സീക്രട്ടായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു പരിധി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വീട്ടുകാരൊട്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ല. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ വിഷയം ലീക്കാവാതെ നിങ്ങൾ നോക്കണം, മീഡിയ പ്രത്യേകിച്ച്. ഒരു പേഴ്സണൽ കൺസേൺ കാരണം എനിക്ക് ഈ കേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതുവരെ മറ്റെല്ലാ കേസും തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ചേക്കണം. ഓക്കെ? ഈ അസൈൻമെന്റ് തീരും വരെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ കുറുകെ വന്നാൽ അവനെ ഞാൻ പൂട്ടും. നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്? വെയിറ്റ്. പുരുഷോത്തമൻ സാറിനെ കാണാൻ വന്നത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല. എന്താ കാര്യം? അത് എൻ്റെ പേര് നന്ദകുമാർ. സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാനായിരുന്നു. പക്ഷെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാ നേരിട്ട് കാണാമെന്ന് കരുതിയത്. ഞാൻ മോനെ വിളിക്കാം. അകത്തേക്ക് വരൂ. ഇരിക്കും. ശരി. സെൽവാ, സെൽവാ, അച്ഛനെ കാണാൻ ആരോ വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാനെന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരാളുടെ ഓഡിറ്റർക്ക് അയാളുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും. ആ പെൺകുട്ടി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു. അപ്പോൾ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ട്രിപ്പില്ല. സാറിന് നമ്പർ വരും. അപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാം. ഇതാ എൻ്റെ ബിസിനസ് കാർഡ്. ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അച്ഛനറിയാം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവ ഫിലിം ഡയറക്ടർ. ഒരു ലീഡിംഗ് ഹീറോയുടെ കഥ പറയാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഓ നൈസ്. താങ്ക് യു. കോഫി കുടിക്കൂ. അവൾ ആരാണ്, എവിടെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ ഡീലിങ്സും അവളാ ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര നിരയാണല്ലോ. കളർ ചെയ്യാം. ആകെ മൊത്തം 2-3 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഡീലിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. മീശ റെഡിയാക്കണം. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ സ്ഥലത്താ.
അതും പബ്ലിക് പ്ലേസിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യാറ്. ആര് വിചാരിച്ചാലും അവളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, സത്യമായിട്ടും അറിയില്ല. സത്യം സത്യം. സംശയം മരുമുത്തു, കൊച്ചുമക്കളെ കളിപ്പിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ നിനക്ക് കൊച്ചമ്മമാരെ വേണം അല്ലേ? யாரா நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? நான் நினைச்சேன் உங்க எல்லாரும் ஜட்டியோட தூக்கி உள்ள வச்சு வெளுத்துருவேன், வெளுத்து. அம்மா ஆரம் தெரியுமா? வீடு திறந்த மாதிரி இருக்கு. ஏண்டி வீட்டை சரியா பூட்டா வந்துட்டியா? எப்படி யார் நீங்க? பூட்டி இருந்த வீட்டுக்குள்ள எப்படி உள்ள வந்தீங்க? யார் இவரு? எப்படி வந்தாரு? எனக்கு என்னங்க தெரியும் சார்? யார் சார் நீங்க? எங்க சீக்கிரம் போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுங்க, சீக்கிரம் பண்ணுங்க. இப்ப ஹலோ, போன குடியா? யாருங்க இவங்க எல்லாம்? யார் நீ? யார் நீங்க? எப்படி உள்ள வந்தீங்க? வாங்க பாப்பா வா. குழந்தை வாமா. யோ, குழந்தை ஓட சொல்லியா? யோ, யார் நீங்க? ஒரு வீடியோ ரகசியத்துக்கு விலை புருஷோத்தமனோட 2 ரகசியம். உனக்கு தெரியாதுன்னு மட்டும் சொல்லிடாது, அப்புறம் அவன் வீடியோ உலகத்துக்கே தெரிஞ்சிடும். ஆளை பார்த்தா போலீஸ்கார மாதிரி இருக்கா. வந்ததுலேருந்து ஒரு வாரத்தோட பேச மாட்டேங்கிறேன். நம்ம வீட்டுக்குள்ள எதுக்கு வந்திருப்பாங்க? ஓகே போலாம். சார் என்ன விளையாடுறீங்களா? சொல்லாம கொள்ளாம பூட்டின வீட்டுக்குள்ள வந்துருந்துட்டு நீங்க பாட்டில் கிளம்புறீங்க. சொல்லிட்டு போங்க சார். அதான் நீங்களே எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டீங்களே. நானா? ஆமாம். நான் உண்மையை சொல்லியே. நான் என்ன சொன்னேன்? புருஷோத்தமனுக்கு ஸ்டெல்லாங்கிற ஒரு லேடியோட சுத்தமாக சொல்லணும். புருஷோத்தமனுக்கு ஸ்டெல்லாங்கிற ஒரு லேடியோட தொடர்பு இருந்துச்சு. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதா சொன்னா. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். வேற எதுவும் எனக்கு தெரியாது. எல்லாம் எடுத்தாங்க. அண்ணா நகரில் இருந்ததா சொன்னா. நான் போனதில்லை. அவங்க பொய்யெல்லாம் சொல்லாங்க சார். சொல்லிட்டு போங்க சார். உங்களுக்கு மெஸ்மரைசிங்னா என்னன்னு தெரியுமா? அப்படின்னா சார் உங்க எதிரில் சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தாருன்னு நினைச்சிங்களா? அவர் கண்ணை பார்த்தீங்கல்ல, நீங்க என்ன சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சிங்களோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க உங்களுக்கே தெரியாம. ஆனா நான் எதுவும் சொல்லியே. என்ன சொன்னேன்னு சொல்லுங்க. எனக்கு எது தேவையோ அது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க. நான் ஒண்ணுமே சொல்லியே. எங்க பாருங்க, உங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன். நான் இருக்கிற இந்த வீடு என் வீடு இல்லை, வாடகைக்கு தான் இருக்கிறேன். இந்த வீட்டில் இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்க என்னன்னு எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வீடு ஒரு வில்லங்கமான வீடுனே தெரிஞ்சுது. ஹவுஸ் ஓனர்கிட்ட கேட்டா நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னா இந்த வீட்டை உங்க வீடுனே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்ல சொன்னார். ஹவுஸ் ஓனர் இங்கே இருக்காரு, திருவொற்றியூர்ல இருக்கார். கொக்கி குமார். 2வது ரகசியம், நாங்கள் அடிக்கடி சந்திக்கிறதெல்லாம் இல்லை. எப்பயாவது அவனுக்கு நான்வெஜ் சாப்பிடணும்னா என்னைய கூப்பிட்டு போவான். அவனுக்கு பீஃப்னா ரொம்ப பிடிக்கும். എടോ ഇതൊക്കെയാണോ രഹസ്യം? എന്നാ ഞാനൊന്ന് വൈറലാക്കോടോ. നോക്കണങ്ങോട്ട് പറമോളെ. അമ്മയില്ലേ എന്തായി? എടാ നിക്കടാ നിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഓട്ടോ. நான் உங்க கண்ணை பார்த்து என்ன சார் சொன்னேன்? தயவு செய்து சொல்லுங்க சார், இல்லைன்னா என் தலையை வெடிச்சிரும் போல இருக்கு சார். ஏற்கனவே வெடிச்சதுனால தான் ஒட்டி வச்சிருக்கேன். அட கொஞ்சம் சும்மா இருப்பா. தயவு செய்து சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ். நீங்கள் எப்போ எதுவும் சொல்லலை, இப்போ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்களே. என்ன சார் குழப்புறீங்க? இதுக்கப்புறம் யாராவது வந்து கேட்டா இது உங்கள் வீடுனே சொல்லிடுங்க. இவன் போலீஸே வந்து கேட்டான். அப்ப நீங்க போலீஸ் இல்லையா? நான் போலீஸ்னு சொல்லவே இல்லையே. அப்ப நானா தான் உளறனா? முடிங்க.